क्या अल्लाह के रंग में भी कोई रंग सकता है? और क्या ये इतना आसान है? क्या मेरा दुरूद पढ़ना मुझे इससे बहुत अल्लाह पनाह देगा? याद रखें, अल्लाह ताला इन दो चीज़ों को हर हाल में कबूल करता है, एक तौबा और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। ये वो कलमा है जिसको जब कोई पढ़ता है तो वो बुनियादी तौर पर सिबगत अल्लाह हो जाता है। क्यों? अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह खुद दरूद भेजता है, अल्लाह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, दरूद भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत पर चलना है, सिबगत अल्लाह हो जाना है। और इसकी बहुत बड़ी मर्तबत ये है कि ये वाहिद फेल है जिसमें मखलूक के साथ खालिक शामिल है। आप नमाज पढ़ते हैं, खालिक इसमें शामिल नहीं है। रोजा रखते हैं, खालिक इसमें शामिल नहीं है। हज करते हैं, खालिक इसमें शामिल नहीं है। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रोजा रखता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं हज करता हूं। कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। सलामती भी एक दुआ है, और ये वो दुआ है कि कायनात में इससे बढ़ के कोई दुआ अगर होती तो अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चाहता कि वही दुआ दी जाए, रहमत की, बरकत की, सलामती की। इसका फायदा ये है, जो चीज आप डिलीवर करते हैं वो ही आपको वापस मिलती है। एक फायदा ये है, एक तो अल्लाह राजी होता है, आप सिबगत अल्लाह होते हैं, अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। आप जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज रहे हैं, बरकत भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तरफ लौटाया जा रहा है। आपकी तरफ ये लौटता है, आपको भी ये चीजें नसीब हो रही हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि मेरा पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ वाकई असर कर रहा है? क्या मेरा दुरूद शरीफ आसमानों तक पहुंच रहा है और अल्लाह पाक मुझसे राजी हो रहा है या नहीं? क्या आपने कभी सोचा कि जो दुरूद शरीफ मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं वो वाकई अर्शे इलाही तक जा रहा है या नहीं? क्या अल्लाह मुझसे राजी है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे सलाम की खबर हो रही है? आप रोजाना जबान से दुरूद पढ़ते हैं, दिल से मोहब्बत के जज्बात लेकर, लेकिन क्या कभी सोचा कि वो अल्फाज जबान पर ही हैं या रूह तक उतर चुके हैं? कभी रात को तन्हाई में आंखें नम हुई, कभी बेनाम सा सुकून दिल में उतरा? ये सब दुरूद शरीफ के असर की झलक हो सकती है, लेकिन हकीकत में कुछ खास निशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ मुंतखब लोगों को नसीब होती हैं। अगर आप इन 4 निशानियों को जान लें तो यकीन कर लें, आपके दुरूद के मोती आसमानों की तरफ जा रहे हैं, फरिश्ते उन्हें लेकर बारगाह नबवी में पेश कर रहे हैं, और वो रहमत का दरवाजा आप पर खुल चुका है, जिसे आम लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। लेकिन याद रखें, हर किसी को ये निशानियां नजर नहीं आती। ये सिर्फ उन दिलों में जाहिर होती हैं जिन्हें अल्लाह ने कबूलियत की रोशनी में से चुन लिया होता है। क्या आप तैयार हैं इन 4 निशानियों को जानने के लिए? दुरूद शरीफ असर करने की 4 निशानियों में आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुरूद शरीफ की सबसे पहली और अहम निशानी ये है कि जैसे ही आप दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं, आपका दिल नर्म पड़ने लगता है। दिल में एक अजीब किस्म का सुकून और झुकाव महसूस होता है, और बाज़-औक़ात आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। ये इस बात की अलामत है कि दुरूद शरीफ आपके दिल पर असर कर रहा है और आपकी रूह में नूर दाखिल हो रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। अगर अल्लाह का जिक्र दिल को दहला देता है तो सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, जो कि अल्लाह और फरिश्तों का मुस्तकिल अमल है, किस कदर दिल पर असरअंदाज होता होगा। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں کتنی مقدار میں درود کے لیے مخصوص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، آدھا؟ فرمایا، اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، میں اپنا سارا وقت درود کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے کا دل سخت ہو جائے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، کیونکہ یہ دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ نرمی آنکھوں کے آنسوں اور دل میں خشوع اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے اور درود شریف کی برکات اس کے دل پر اتر رہی ہیں۔ نمبر 2، درود شریف کی دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی شدید رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو زبانیں درود میں مشغول ہو وہ جھوٹ، غیبت اور بدزبانی اور فضول باتوں سے خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ درود شریف بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور جب یہ دل سے پڑھی جائے تو وہی اثر رکھتی ہے جو نماز کا ہوتا ہے۔ بندہ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے اور دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ، فریب، حسد اور بدفعلی سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا روحانی عمل ہے جو دل کو روشنی بخشتا ہے اور باطن کو صاف کرتا ہے۔ جیسے ہی درود کا اثر گہرا ہوتا ہے، انسان اپنے کردار میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ نیکی کے کاموں میں رغبت، نماز، صدقہ، خیرات کا پابند ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور دل میں ایک عجیب سی طمانینت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہنگامے ہوں یا آزمائشیں، وہ انسان اندر سے پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ جب بندہ درود شریف سے دعا کی ابتدا کرتا ہے تو وہ دعا آسمانوں میں آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی پریشانیاں اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ اس کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر اور اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں ایک خاص نور آ جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی اور سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، چاہے وہ خواب میں ہو یا دل کی آنکھوں سے، یا پھر اسے ایسے روحانی اشارے ملنے لگتے ہیں جس سے وہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ نشانی صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا دل درود کی برکت سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب درود آسمانوں کو چھو لیتا ہے تو زمین پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتے ہیں۔ جب زبان پر درود شریف کا نورانی ترانہ جاری ہوتا ہے تو یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی روحانی صدا ہوتی ہے جو آسمانوں کو چیرتے ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عاشقانہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، جو زمین پر برکت، رحمت اور سکون کی بارش برساتا ہے۔
जैसे ये मुकद्दस कलिमात लबू से अदा होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते फौरन मुतवज्जे होते हैं, आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह की रहमत जमीन की जानिब लपकती है। दुरूद पढ़ने वाले के गुनाहों पर पर्दे डाल दिया जाते हैं, उसकी दुआओं को कबूलियत का लिबास पहना दिया जाता है और सबसे बड़ी बात, उसे वो मकाम हासिल होने लगता है जिसका ख्वाब हर मोमिन देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत। सोचें, यह कितनी खुशनसीबी की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना मोमिन के लिए कितनी बड़ी सादत और रूहानी नेमत है। ये ज़ियारत सिर्फ एक लम्हा नहीं होती, बल्कि रूह को ऐसी ताजगी और सुकून अता करती है जो दुनिया की तमाम मुश्किलात और दुखों को हल्का कर देती है। दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी फूट पड़ती है और हर दिन की इबादत में एक नया जोश पैदा होता है। इंसान के दिल की ख्वाहिशात और दुआएं एक खास जज्बे के साथ अल्लाह तक पहुंचती हैं और उसकी जिंदगी में बरकत, रहमत और नूरानी तजुर्बात का सिलसिला जारी रहता है। ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाला हर लम्हा शुक्रगुजारी और रूहानी सुकून महसूस करता है और ये एहसास दिल के अंदर एक मुस्तकिल रोशनी की तरह कायम रहता है। कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें दुरूद शरीफ नहीं है। यहां तक जनाजे की नमाज में भी दुरूद शरीफ रखा गया। ये अल्लाह ने एक मुसलमानों के लिए शील्ड बनाई है। अगर इंसान दुरूद पढ़ता है तो उसको कौन कौन से समरात मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक फरिश्ता मेरे पास अल्लाह की तरफ से आया और आके उसने 3 अनामात का तस्करा किया। ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो एक मर्तबा आप पे दुरूद भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 3 अनामात से नवाज देंगे। अल्लाह ताला 10 नेकियां उसके लिए लिख देंगे और 10 गुनाहों को माफ कर देंगे और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। और चौथा अनाम ये बयान किया, उसके बदले 10 मर्तबा उस बंदे पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे। 5वां अनाम बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। 6ठा फायदा, जो शख्स भी दुरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के नाम के साथ ये दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस बंदे का तस्करा अपने फरिश्तों के सामने करते हैं। 7वां फायदा, उलमा फरमाते हैं, जो शख्स सुबह के वक्त 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लेता है, शाम के वक्त 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लेता है, उसकी फजीलत यह है कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की शफाअत करेंगे। 8वां और 9वां फायदा, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत दुरूद भेजता हूं, तो मैं अपनी दुआ में आप पर दुरूद पाक के लिए कितना हिस्सा मुकर्रर करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। फिर मैंने अर्ज किया, क्या एक चौथाई हिस्सा रख लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, और अगर तुम इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर मैंने अर्ज किया, आधा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, और अगर तुम उससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर मैंने अर्ज किया, 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया। फिर मैंने कहा, क्या मैं अपनी पूरी दुआ में दुरूद पढ़ूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा गम दूर हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। 10वां फायदा, दुरूद शरीफ पढ़ने के कई रूहानी और दुनियावी फवायद बयान हुए हैं और उलमा ने उनमें से एक ये भी जिक्र किया है कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत और आसानी अता फरमाते हैं।
درود شریف پڑھنے والا قلبی سکون اور ذہنی سکون پاتا ہے اور مشکلات میں آسانی آتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت اور رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ سب سے پہلے دل کو سکون پہنچائیں۔ اپنی توجہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کریں اور زبان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ادا کریں۔ روزانہ کم از کم 10 مرتبہ درود پڑھنا شروع کریں اور وقت کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ کریں۔ درود کے الفاظ کو دہرانے کے ساتھ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف خدا کی کیفیت پیدا کریں۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ درود شریف کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، نیکی کی رغبت پیدا کرتی ہے، روحانی سکون عطا کرتی ہے اور اللہ کی طرف سے رزق میں برکت اور آسانی بھی لاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل نہ صرف آپ کی عبادت میں برکت پیدا کرے گا بلکہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی سبب بنے گا۔ اے اللہ، ہمیں ہر مشکل سے بچا، دل میں سکون اور ایمان کی روشنی عطا فرما اور ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔